to Tripura Info News Update. প্রচুর জাল নোট ও নেশা ট্যাবলেট সহ গ্রেপ্তার শিক্ষক। খোয়াই জেলায় এক শিক্ষকের কাছ থেকে জাল নোট ও নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত কার্তিক দেবনাথ 40 পেশায় একজন শিক্ষক। তার বাড়ি খোয়াই থানার পশ্চিম সোনাতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই ও কল্যাণপুর এলাকার বিভিন্ন বাজারে জাল নোট চালানো এবং মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খোয়াই জেলা গোয়েন্দা পুলিশ বাগান বাজার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে 9,000 টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পুলিশ পশ্চিম সোনাতলায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আরও 13,600 টাকার জাল নোট এবং 55টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করে। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বুধবারই অভিযুক্তকে খোয়াই জেলা আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে। একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাকে নিয়ে পুলিশ কি বলছেন শুনুন। आज सुबह कल्याणपुर पुलिस स्टेशन पे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिला था। आज बगान बाजार कल्याणपुर पीएस एरिया में बगान बाजार जीआर में वीकली मार्केट है, वहां पर एक आदमी के साथ फेक इंडियन करेंसी नोट के साथ मार्केटिंग के लिए आया हुआ बोल के एक इंफॉर्मेशन मिला। इसका अनुसार कल्याणपुर पीएस का स्टाफ वहां पर रेड किया, आदमी को आइडेंटिफाई करके डिटेन किया। तो इनिशियली उसका पोजीशन में कुछ फेक इंडियन करेंसी नोट मिला है। उसके बाद प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन किया हुआ है। इंटरोगेशन के आधार पर उसका घर खवाई पीएस एरिया में वो घर आइडेंटिफाई किया, वहां जाके भी रेड किया। रेड का साथ टोटल अभी तक 22,600 इंडियन रुपीज का फेक नोट रिकवरी किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है और एक स्पेसिफिक केस कल्याणपुर पीएस में रजिस्ट्रेशन हो रहा है।